ناي إرترا خارتا زلوو ناي إرترا كبابتات زحازة ناي إثيوبيا خارتا علاو غيرم اللو زيت مالون بستوسنا ملكو عقريبنا نمنتا يوم كم غيرم قريبهم زول جن كرق خلقو نتا ترى مسلكم I think ab قربا اوان إثيوبيا التقدم زلا خيارات عريقا مقمقم عدلاي خويني ازرخ بانا عدلاي خويني رخيبيو ذاتري وازل لهم كارتا عسب طرح انت يكون كالوت ودباتنا ايرتراون ذكاتت ايرترا افتا لعلي خطيت الى زلا نسا طرحيا زترفا ناي ايرترا يكونن زبل بغاهدي امصيو منيو كم تاتري وازل لهم يا ابزي استوسنا قبل دلي سلناي ايرترا غداي نعانا يقدسنا ايو نحنا العلي ايرتراويان كن قرقرلو لي يكون هاي زغبر زولو زبل كم ميديا تحسوا جلوبال سلازخونه ميديا كقمت ادلي نمنتاي يومكم زغورو زلو زبلون كنموصينا حزي سراويت يوم ابالات سراويت يوم زخارتا زقابابل وزلو زشلالم وزلو ازيو عبي وانجليو نحنت لالاويت هاجر كارتا مريت مولو بمولو خمس غير كواسيد كابل على قطيت زولت كديفكا لا لاويت هاجر يا ايرترا تفتو تصله ايرترا صلا غايا فتغايا يونايتد نيشن تفلطا اب يونايتد نيشن بانديرا زبلو لبلا هاجريا ايرترا بتكاو زرخو هاجرنت يكوننا ايرترا كم تركع نحنا 60 غبيرنا 100 شح وصلنا نبلو بايو يتقلال صاني فوتو اي فوتو ولا سلسوات كغلص كلس او زيوم كسدرا غليم حدا سويم يميو فتي خالي خاتا سو اسويم مالتما سريدوم نعموت يلم قتيلم مال سدرا جغاني يوم كبار مسوعتنا زخفل يوم انت مننتنا اقلال صان قيرلو ايرتراونكم يم زولو حدينا اسويم كيوم زيوم سدرا غليم اسويم انتاي مالتي زي تغرينيا يكونن بايزوي بصور بتخكلኛ አገላልጻ ትግርኛ አይኮነ ተቃል ትግርኛ አይኮነን ዝብሎ ተከክለኛ አገላልጻ ግን አይኮነ አሰዊኡ አይባህልን ናዓተ ሰዋኢል ዘስዎ አይኮነ ንመንነቱ ንኽብሩ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ስድራ መስዋዕትነት ከፊሎም የማለትን አሰዊኦም የማለትን ነው ይነም بدم بحسوا الناس اقرا من قد ايه لكم زلخ زي اجن تريهم مريت ايرترا بقلصي كم زي غير كموساد وانجلي تايتكم زول سوات الله ميديا كويزي حزب خرد تدلني ايرتراويان تدلين تغارن تدلين خالي كفال العالم كرد قدني ميديا سلزونه تايز غبر زلزي لا لا هاجر ليتس سي هذه مسمو غدفو ولا ايثيوبيا خوينا نحنا الوها ملاش لمالمو ملاش لنا عاونو صخرتا وانجل غيرم كوز خديوم ايثيوبياوي تمريتنا سطرحي نبرن بايزوي ناي تግራይ مريت ولا مالت حزب زلو امريت بزلو تاريخ زغلص كفا سكع كفا كو بيت منغس لو ناي تግራይ سكع كفا بيت منغس لو امارا ساينت يولو عدم حرا امارا ساينت ناي من بيت منغس دي زلو ناي اخسماوي اندي كونني ناي ابراهوا صها بيت منغس دي كونن زلو امارا ساينت لو اوكي سكع كفا لو كاوطونا تግራዋይ دي كونني ناي ولايتا نغسي كاوطونا بعلو تግራዋይ تغارو አውዝ ነው ወር ተጋርዝ ወለድዎ አዊ ተወሊድ ብርግጽ ግን ትግራዋይ ጉራጌ ኸይድኩም ናይ ተጋርዝ ባህል ሰፈር የለንዲ መብዛሕቶም ተጋርዶ ይኮንኒ بتخكل بتاريخ انت مصينا ዝብዘሎ ንሕና ከምዚ ኮይና እንዳሃለና መላ ኢትዮጵያ ተበቲኑ ዝገዝእ ዝነበረ ህዝቢ በገዛ መሬቱ እንዳተኾርመመ እንዳተሸርመመ ከም ላስቲክ እንዳተሸምረረ ይመጽ كم زخنا حزبنا هنا إخن بالكلنا
كالي تريفو الوها ملاش لما ملاش تات مالي ولدنا عبا حقوتاتنا زفلطوا ناتي عبا حقوتات زفلطوا مريت نانا غنبل كلنا حقي يكونن لا علاويت هاجركم زغيرهم قرمي ممكن خلو حق خوينو بايزوي ኤርትራውያን ባዕሎም ሰነፋት የመውዚ እዚ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ ኢትዮጵያ ናይ ዲፕሎማሲ ሎስ ከጋጥማ ውድቀት ከጋጥማ ኦኬ ከምዚ ከጋጥማ ክትሰርሑ ነይርኩም ዓብይ ዕድል ያሂባትኩም ንያ ባዕላ ኢትዮጵያ ዓብይ ዕድል ሃይለ ይኮነን ክሰርሓላ ሃይለ ተሐቅዚ እዩ ኢለ ከም ጎረቤት እሙኸዓ ከም ሓው كسرح غلي ازي خمز ردو سبون كسرح غلي تجي غازي جن ني إثيوبيا ناي دبلوماسي ودقت نخغاطما رؤي زخونه انبوت يومكم ني تاغونكم يهم ازني ارتراويان حطي ابدان ان زبال جهرا يواز كل غزي opportunity انت زي تطقيم كالو ترغم يول ازي علو متزارب كايا بتكستان سريح خلا صنيح صباح نقول صرح الله تدل خلخا نايت مالي نايلو مسرح خايو صباح عمصي خان دار اخانا نزي او دار اخا سريحنا لون يرنا لكا كتري خلخا ننويني سرح له بحال يعني ازي عبي وانجليو عبي ناي دبلوماسي ودقت كغاطما يغلي ايثيوبياون تسريحكم له اغباب كتتحزوا تقول نسومكم ناي ايرترا خارتا حيزم ايثيوبيا مالت زي ايا ولكم له بسرون تابيچا ادبنا بلمني ارترا انت غونه تملسته زي كونه غنزينا هنا اين دبلكالو برغوربيت سودان مون كونياو ناي سودان دا مو كلر زي غور وانت خوينا تحت ناي بعل كينيا ناي بعل يوغندا هم زي غورو جوتو مون تفاليا اورينيا تايولو خاهم زلو كتردا لك اي تاي مو خيمصو زبل انا اي امنلن ولا يمصو اواردو مندو عالم اندتفلطو ازي غوريو ازي زغورو زلو جن عبدالرو ناي اير حيلي ناي اثيوبيا مبل 9 عمت كخبريو لم زمن مالت كاب طري 15 كع طري 19 زخبر حيال مدلاو زغبرلو مبل 9 عمت ناي اثيوبيا اير حيلي ناي مسرتا بعللو ابزيو راشا يونايتد عرب اميريتس موروكو እና ቼክ ሪፐብሊክ تعدمن الله مريت كغبري ناي راشا بايلوتات كمصيوم ناي اير حيلي ناي راشا ناي اير حيلي بايلوتات كمصيوم ناي يونايتد عرب اميريتس كمصيوم ناي موروكو ناي ቼክ ሪፐብሊክ كمصيوم ناي اثيوبيا ونزياتهم كوينهم سكا حز تفلط انا 5 عدታት مريت كغبريو ካብ 15 እስከ 19 ጥሪ መጾ ጸገም ይውል ነገር ግን ናይ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር መሬት ወሪርካ ኣብ ድሮ ከምዚ ዓይነት ዝኽበረሉ ሞሃ መከላከያ ብረት ንዝሓዘ እዩ ዝወሃሃብ ዘሎ እዚኣይኹም ከተምልሱ እዩ ተጉዳይ ገብርዎ ይኽእሉ ዶ ይገብርዎን ካልእ ዘረባ እዩ ነገር ግን ኣብ ድሮ ከምዚ ዝበለ ናይ ኮንስፓይረሲ ጉዕዞ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ምግባሮም ክንደይናይ ዝኣክል ትርጉም ኣለዎ እንታይ ኢኹም ትትርጉምትዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪአን ኣለና ከም ትስሪዎ ዘለኹም እውን እዚኣ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፎማ ዝነበሩ ፅበቕቲ እያ ታቕንብር ኢለ መከላከያ ሎጎ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም ው ታኻርታ እውን እውኒያታ ዝወሃብዋ ዘለው መከላከያ እዮም ዝሸላለሙ ዘለው ኣብ ናይ መከላከያ ስብከት ኣብ ስልጠናታቶም ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ ክህልዋ ናይ ግድን እዩ እዚኣ ክተምልሱ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ኢሎም እዮም ዘስልጥኑ ከስልጥኑ ከለው ከምፅዎም ከለው ንምንታይ እዮም ከምኡ ዘስልጥኑ ክነግረኩም እየ بوانانت جن ازي عبي وانجليو وانجل النتو قدفوه دحان جن كا وانجل النتو نلعلي عبي موسكوت عبي قراد نا ايتيبيا دبلوماسي عودي كا كم دلله كا خطقبرو عبي نوخالي سلازي ازي ترديكم دا تسرح لكم ايرتراويان زويل كا امت حز نابي نمسا مسيلكم نايب حقي ايرترا من ايتيبيا ازي خد الشلالم كلا اما قمتو بعراشان كالوتن بعلينات عرب اميريتس مصينو ايثيوبيا لممد تايز بحال مريت كغبرا كمصا خلوا عدما خلوا زلون رخبي زري راشا دروناتا سديدا چفچفاتن يونايتد عرب كوميا حزوم كوم زغبرا زلوا ان ابريكس زبحال حبيرن لوا مسراشا مالت ايه
يونايتد عرب إماراتس كعا كمزو دارجا قبل خمس بحال بيتسب كتقصر كلها كم عينت يعني إثيوبيا تم محدرة أبونا هلو بلجون أبلجها ويكرستنا أبوها مساخة بزلو ورخ عينت غيركم على كجسس أكاي خليو خاص أكاي خليو شل ما كاخلي كم يا يونايتد عرب إماراتس إثيوبيا سلازي زيادة تأكيد من تأن جبرا تعينت نايم فرح خيدي مالت سخو سرحو زلليا حبيرنا لنا خمسة نقبرينا قال بلا يقدفوا تاي خون زبل حبيرنا خنرينا راشا ممصا يونايتد عرب إماراتس ممصا أمريكا مس راشا زلوا غونص مس يونايتد عرب إماراتس زلوا حتو برغص غونص ايكونن حتو يزلوا مس سعود زلوا رخبي ازيتات كنرئ خلنا أمريكا مس غبص زلوا رخبي ازيوم كنرئ خلنا موراشان يونايتد عرب إماراتسن موروكو تشيك ريبابليك قلما لا خمص خلو صباح نغو قبل علي إثيوبيا خفتر زخيل انت ايو امونغو إثيوبيان أمريكان خفتر زخيل انت ايو رغص إثيوبيا مس أمريكا كومتون سم زجهرو خالي نجر كوني خلي ان إثيوبيا مس أمريكا تبعست أمريكا خند صفر طريقه عدي كونتن تجهرهم حدا غزي زسحق مالت نحنا فشخيلنا لو نحلف قريئكم دي انتاي كم زولو ነገር ግን ኢትዮጵያ ምስ ራሻና ቀረበት ብዝኸረት ቁጽሪ ናይ ራሻን አሜሪካን ምስሓብ እናሰፍሐ ናገጀፈ ዝኸደሉ እዋን ኢትዮጵያ ልክ አሜሪካን ኢትዮጵያ ከምቲ ቬኔዙዌላ ጌራታ ዘላውን ክትገብሮ ትኽእል እያ ሳቶም ይጃህርዮም ሓደ ግዜ እዚ 2020 እዩ ተኾይናት ተጀመረሉ እዋን እና يلما مرداسا يزبال زوزي أني نا أير حيلي نا إثيوبيا أير حيل أزازي نا إثيوبيا كورز بحالا سلطانات تولت أوروميا حيزم موهم زلو تفلتيهم أير حيلي أزازي أورومو يو يلما مرداسا سراويت إثيوبيا أزازي برانو جولا يو أورومو دهنتون وانا إلهم مبلع على زقمت وخمزو تايز بحال نملكت زقمت وريدوان يكون بر سيسايتو لا يزمرحو بدنبي بتكبر زمرحو نسيو بدنبي وندا جلسنا مسينا عينا بوليس ون زمرحو دملاشيو رمو فيدرال بوليس مالتي بوليس كوميشنر كوين زمرحو ناي إنساون زمرحو ورق غاشناو زبحال ازياتم بملኦም او زلو ابناي ازستناي ግንባራት ውን ተይተረፈ ናይዘን እዝታት ውን ተይተረፈ ከመይከም ምዃኖም ትፈልጥዎ እዩ ዳሕራይ ውን ክንመፅኢና ፍልይ ቢልና ሽሙ እንዳጠቀስና ክንመፅኢና ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ኣኒሃ ታይዙ ዘሎ የዶናልድ ትራምፕን ንግግር ተከትሎ ለሚመጣ ነገር ሁሉ አጸፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን ይብል ዶናልድ ትራምፕ ታይል ነይሩ ሽዑ ትግራይ ኣብ ትጭፍጨፈሉ እዋን ስለዝነበረ እዚ ኣትሪእዋ ዘለኹም ኦክቶበር 28 2020 ግብፅስ ክድብድቦ ትኽእል እያ ብከቢድ ክትወቅዖ ትኽእል እያ ኣብቲ ምድላው ከባቢ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ መጀመርያ ውግእ ከባቢ ቁርብ ትላን ቀደም ኢሉ ኖቬምበር 4 ስለዝነበረት እዩ ማለት እዩ 2020 ሕዚ እንታይ ይብሉ ይመስለኩም ሰዓይ እዚ ግብፅ ከምዚ ክትወቅዖ እያ نانو تدام قال زبل تزاريو سلازنبره كتعنو تخيل يا زبل تزاريو سلازنبره ابي احمد نغير وسلازنبره بقى اصفاو ملاش كنهب تدالينا اينا ناي دونالد ترامب نغغر تكتلو لميمطاو ሁሉ اصفاوي ملاش لمسط تزغايتنال يبل برغصኝነት العلم كوزدو خليم بايزو يحزلك خمت ناي فنزويلا بريزيدنت زغبرو العلم كوزدو خليم صنيحنا خنمصينا ناي فنزويلا انت ام غيرم زلو زبل تجاهرهم ግን ጉዲዩ ማለት ንሽትለን محفر ዝبحال ناي حفرت ዝبحال نرف ዘይብሎም ይለየም እንዴ አነ ካሊውን ኮስኹም ተመልስ ከማናገር መሪ ጋር እየተነጋገርክ እንደሆነ ታውቃለህ ወይ ነው ያለው ከኢትዮጵያ መሪ ጋር እኮ ነው እየተነጋገርኩ ያሉት ይምቱና እንታያያለን ነው ያለው ማለት ነው ዶናልድ ትራምፕ ይሉ ኸሚል ወዝለና ዘሎ ዝሕዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክትገብሮ ትኽእል እያ ታ አንቶ ይዝወልኩም ግብጽ ከምዚ ክትገብሮ እያ
احنا هون كم نقبرينا قال لي خلو خلو مسناي من هاجر مراحي خم تزارب زلقات فلتلو إلو أبي أحمد أبي دكتور أبي يسطو ملس كمان ناجر مري ጋር እየተነጋገርክ እንደሆነ ታውቃለህ ወይ ነው ያለው ከኢትዮጵያ መሪ ጋር እኮ ነው እየተነጋገርኩ ያሉት ይምቱና እንታያለን ነው ያለው ማለት ከምዚ ዝበሉ ዝዛረብዎ ዘይፈልጡ ዝበልዕዎን ዝጎስዕዎን ጥራሕ እምበር ዝዛረብዎን ዝገብርዎን ዘይፈልጡ ግለሰባት ዘለዉ ዓዲ እንድያ ተዓንተ ወይ ዝረኣኹሞ ካርታ ምቅባል እውን ስንፍና ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ስለ ዝፈልጡ እንተዘይኮይኖም ከምዚ ዓይነት ድፍረት ገብሮ ይኽእሉ እዚ ድፍረት እዩ ሃገርዮም ላዕላውነት ሃገርዮም ብግልጽ ጥሒሶም ከምዚ ክብል ከለኹ ኤርትራውያን ኣይጠሓሱ እንዲኦም ናይ ትግራይ ገለ ከምኡ ክብል ጥሒሶም እዮም ዘጠሓሶም ግን አብይ አሕመድ ባዕሉ እዩ ዓዲምዎም እዩ ተጋብዞም ነው የገቡ ማለት ለምኾነ ሓምለ ኾነ ዲዝባሃል ጌታቸው ረዳ ባዕሉ እውን ዝገለጸን እዩ ተዓዲሞም እዮም ኣትዮም ዓዲሞም እዮም እትዮም ላዕላውነትና ጥሒሶም እዮም ትክክል እዩ ግደፉን ብሎም ነርና ኢና ሕዚ እውን እሱ ምንም ጥርጥር የብለይን ኣነ ሎም ኾነ ጽባሕ ኾነ ከምታ ናይት ማለት ዝብላ ዝነበርኩ ይኽብ ላዕላውነት ሃገር ክትሓስ የብሉን እንተልና ናይ ትግራይ ክትሓስ ከሎ ናይ ኤርትራውን ክትሓስ ከሎ ክትሓስ የብሉን እየ ዝብል ኣነ ሓቂ ሒዝካ እዩ ተቃልሲ ማለት እየ ትማል ጌታቸው እንታይ ይብል ነይሩ ዝብል ክትሪእዎ ኢኹም ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና بوانانت جن كم زخصت كله diplomatically advantage ترغبلو سلا زخونة advantage نص موساد والثاني يزول أمنا تلن نمن تهيدا أيوم محزي مالت نايب حكي كارتا سلا تلواوطو كوينات كن جبرينا سلا زوالو كجورو هو يخلو ده كسرح هو يخلو ده نتصراوي تحز العلو وزلو إثيوبيا نايب بحر ودب كله علوه الذي نايب بحر ودب ناي إثيوبيا كتملس نعتل عليلهم أمدرخ سراوي تبزم الرقلو أمرقات سراوي تعنتو يزرعهم أبكمو كارتا ناي إرترا مريتون زلو وكارتا مكبالهم ووهابهم مشللامهم ناي بحكي سراويتهم كم جيرهم كلا على سلز حسابو ديو أنا يكون يزبل نمن تاي مسيلكم مالت حر قلسوات أي ترفن يوليهم خوينات يترفن مس إرترا بحر انت زي هبا إرترا كوينات فتصو ما يترفن بهالتيو ودب تزهيبا إرترا كوينات فتصو ما يترفن بهالتيو كابزياتهم حدا صادقان حدا መንግስት አቋም የታወቀ ነው እንትን አርጓል ይሄ የህልውናቸው መለኪያ እንደሆነ አርገው ነው አስቀምጠውት ያሉት አትሊስት በውጭ የሚናገሩት ነው ዲፕሎማቲካሊ ምን ይናገራሉ ለሸምጋዮች ምን ይላሉ አላቅም ቢኖር ይሆናል ያው መንግስታት ሁሉ ጊዜ የሚያሳዩት ፌስና በውስጥ የሚናገሩት የተለያየ ስለሆነ ያሞኔ ግን ይሄን አድርገዋል ይሄን እስካሉ ድረስ እየገለጹ ያሉትን አቋም መነሻ አድርገን እስከሄድን ድረስ በሰላማዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማቲካዊ በሆነ መንገድ የባህር በር ለኢትዮጵያ የማግኘቱ ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ነው የሚመስለው ማክሲመም የሚገፉት የኮመርሻል እንትን ታርጉት ይላላችሁ የሚል ነው ኦብቪየስሊ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ይሄ ኢትዮጵያን ኢንተረስት አያሟላም ከዛ በላይ ነው ኢንተረስታችን የሚል አመለካከት አለ እነዚህ ጉዳዮች የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ዲፕሎማቲክ ፕሬሸር ከተጨመረበት አንድ ውጤት ሊያመጡ ይችላል ይሆናል እንጠብቃቸው ካልሆነ ደግሞ ወደ ግጭትም ሊያመሩ ይችላሉ ይሄም ዝግ አይደለም ሁሉ ጊዜ ጦርነት የመንግስታት አንድ የፖሊሲ አማራጭ ነው መቼ ትመርጠዋለህ ነው እንጂ ሁሉ የፖሊሲ አማራጭ ነው እና ይሄም እንትና አሁንም ከጦርነት አልታቀበም ያንዳንግ እንደዚያን ጊዜው ኦፊሻል አግሬሽን ብረራ ባይፈጽምም የተለያዩ አካላትን ያስታጠቀ የኢትዮጵያን ሰላም ያደፈረሰ ነው አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱን የመከላከል መብት አለው የሚሉ ወገኖችም አሉ እርሶ እንግዲህ እንደ ትልቅ ወታደራዊ መኮንን እንደ ገባለሙያም እንዴት ያውታል ይሄንን አሁን ያለው የኤርትራ መንግስት አንድ ለማለት ፈልጌ የነበረው ነገር ምንድነው የኤርትራ ውስጥ ያለው ሁኔታ በኢሳያስ መንግስት ብቻ ከተለካ እሱ ነው እንትን የሚሆነው ግን ኤርትራ ውስጥ ብዙ ዴቨሎፕመንቶች አሉ ይሄ በሰጥቶ በመቀበል የሚያምኑ የፖለቲካ ኃይሎች የተፈጠሩ ነው ያሉት ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እዚህ እንዲኖር የመፈለግ እና አብሮ የመልማት ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች የተፈጠሩ ነው ያሉት እነዚህን ለጊዜው እናቆያቸው የኤርትራ የኢሳያስ መንግስት ግን አንተ እንዳልከው
ትግራይ ውስጥ እኮ ፈጥሮት ያለው ቅንጅት አገር ለማተራመስ ነው። ሌላ እንትን የለውም። ከፋኖ ጋር ያለው ግንኙነት ተብሎ የሚነገረው አገር ለማተራመስ ነው። ከነሱ ጋር ያለው ግንኙነት ይሄን ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውስጥ ትርምስ ድሮን የሚያመነጨው ኢሳያስ ነው። እንደ ሸረሪት ሆኖ ነው ድሮን እያመነጨ ያለው እያተራመሰ ያለው። የኢሳያስ መንግስት ኢትዮጵያ ካልተተራማመሰ በስተቀር እሱ እንደ ሀገር የሚቀጥል መስሎ አይሰማውም። ይሄ ቋሚ ጠባዩ ነው። ፖሊሲው ነው ማለት ግን ቋሚ ጠባዩ ነው። እኔም ስልጣን ላይ በነበርኩበት ጊዜ ሳየው የነበረ ነው። ከወጣሁ በኋላ የማየው ነገር ይሄን ነው። ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ኃይል አማራጭ እንዲገባ የሚያስገድድ ነው። አርፎ ቢቀመጥ አንድ ጉዳይ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያን ግዛት ይዞ ዛላምበሳን አይጋን ይዞ ባድመን ምናምን ይዞ ሰዎች እያስታጠቀ ሰው እየላከ በግላጭ ሁሉን ድጋፍ እያደረገ ከፋኖ ከምናምን ጋር ነው ቅንጅት ንፍጠር እያለ ቅንጅት እየፈጠረ ባለበት ወቅት ምንም አይመጣብኝም ብሎ ማሰብ እኔ ትክክለኛ የመንግስት ፖሊሲ ነው ብዬ አላምንም። ይሄ የሆነ ባለበት ወቅት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አይ ምንም አይመጣብኝም ብሎ ዝም ብሎ መቀመጥ ተመራጭ ኦፕሽን አይደለም እና ራሱን የመከላከል የአገሪቱን ሴኩሪቲ የመከላከል መብት አለው። ከዛ በላይ ግን በውስጥ ግጭት አገሪቱ ብሊድ እያደረገች ነው ያለችው። ኢኮኖሚካሊ ብሊድ እያደረገች ነው ያለችው። እንደ ሪስፖንሲብል መንግስት መጠን ይሄን ማቆም አለበት። አገሪቱ ከጦርነት ከእርስ በርስ የሚሆን ከምናምን ጦርነት ወጥታ ወደ ሰላም ወደ ልማት የሀገራችንን የኢኮኖሚ ሀብት ወደ የተሻለ ኑሮ ልናሸጋግር የምንችልበት መንገድ መያዝ አለበት። ማለት አንድ መንግስት ይሄን ማድረግ አለበት እና እየተገፋ እየሄደ ያለ ነው የሚመስለኝ። ሀገራችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር ሀገራችን ውስጥ ያለውን ሁኔታ እንዴት እንፈታዋለን የራሳችን ጉዳይ ነው። ራሳችን በውስጣችን የምናገርበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። በኤርትራ መንግስት አዝማችነት የሚመጣ ችግር ግን የሚፈታ ችግር ግን የለም። በኤርትራ መንግስት አዝማችነት የሚፈታ ችግር የለም። ተመልከቱ ሕዚ ናይ ጻድቃን ጸኒሕና ነው ወይ ንኹንመጾ ኢና ብናይ ኤርትራ መንግስቲ መሪሕነት ዝፍታሕ ጸገም የለን ኣብ ኢትዮጵያ ይብል። ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መሪሕነት ከዝፍታሕ ጸገም ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዶ? ንምንታይ እዮም በዓል ጻድቃን ስየ በዓል ገብሩ ኣስራት እዚኣቶም ባሕሪ የድልያ እዩ ኢትዮጵያ ኢሎም ክቃለሱ ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ናጽነት የድልየ እዩ መሰሉ ክኽበር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ክቃለሱ ዘይከኣሉ ዘይመረፁ ንምንታይ እዩ ዝብል ምርመራ እውን ዘድልየ እዩ። እንታይ እዩ ዘሎ ሕልንኦም? ናይ ግሊ ቀይሚ ናይ ግሊ ውቃበ ህዝቢ ገቢሮም ህዝቢ ከፊሎም ምዃዓን ናጽነቱ ተቐላሳይ ዝኾነ ፍሉጥ ህዝቢ ገቢሮም ክኸድሉ ዝደለይሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ምርመራ እውን ዘድልየ እዩ። ዕብዳነይ ትብሎ ጽላለይ ትብሎ ናይዞም ግለሰባት እዚኦም ከይዲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዝኾነ ታሕዚ ጻድቃን ዝበላ ኩናተይ ይተርፍን ትብል ሓንቲ ኣላታ። ኤርትራ ወደብ እንተዘይሂቡ ኩናተይ ይተርፍን ይብል ጻድቃን። ጻድቃን ስለ ዝበለ ከምኡ ክኾን እዩ ማለት ኣይኮነን። እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? በዓል ጻድቃን እውን ዘላዓሉ እዚዩ፣ በዓል ጌታቸው እውን ዘላዓሉ እዚዩ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ዘላዓል እዚዩ። እቶም ባሕሪ እናበሉ ኣብ ሕልሞምን ብጋህድን እናተዛረቡ ዝመፁ ዶኳትሪና ባህልቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዝብልዎ እዚዩ። ሕዚ መከላከያ ዘላዓዕለሉ ዘሎ መንገዲ ከዓ ባሕሪ እንደሊኢና እሞ ባሕሪ ክነምልስ የውታ ካርታ እዚኣ ትመስል እንዳበሉ ዘላዓዕልሉ ዘለው ንምንታይ እዩ ዝብል ምርኣይ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ። ኣብነት ናይ ጻድቃን ጥራሕ ኣይኮነን። ጻድቃን በዚዩ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ በዚዩ የልዕልዮ ኣለኹ። ጻድቃን ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ፕሪስክራይብ ብዝገብሮ መንገዲ ኢትዮጵያ ይትፍታሕን ይብል ኣሎ። ካሊእ እውን ክፈትሖ ይከኣለን። ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ስለ ዘይከኣለት እምበር ኢሳያስ ኢዱ ኢቱ ስለ ዝበተና ኣይኮነት። ንእሽተይ እያ ትብሉ ኣይነበርኩምን ኤርትራ ብሓደ ዓመት ወሊድና እያ ንሓድር ዓዲ እያ ትብልዎ ኣይነበርኩምን። ሞኻዓት ተራምስ ያዝዩ ኣይዎ ክልቲኡ ዘይራኸብ ንእሽተይ እያ ትረብሕ ኣይኮነትን
زموت منغستي خمزي ناولكم تقلصوا عدي إثيوبيا تأكل عد خطرامس انتغيلو نايتو نشتي تبلو عدي حيل انت يكونس ناتاتكم ودقتيل زنغرم زساني امزيو اتي زحمس الله اني راهم غزاي اتي خمسن نزغل سب انتحليو غزاي كأل سلازي كألكو انمبر سبن ساعتي سلازي حمسن يكونني لي زعم مجمريا انا غزاي كأل خللن سدراي كأل خللن ازي بدنبي كنحاسبلو زلنا يو ኢትዮጵያ ዓርሳና የመከለኻል መሰለለዋ ባህር ወደብና መርከብ መሰለለዋ በሰጥቶ መቀበል ቢዩካ መቀበል እንተዘ አሚኖም ኤርትራውያን ኢትዮጵያ አትያ ባህር ከተምልሰለዋ ሕዝግን ተፈለየ ፖለቲካዊ ሃውሃው አብ ኤርትራውን ተፈጥሪዩ በሰጥቶ መቀበል የሚያምኑ ሰዎች መጥተዋል ይብል ፖለቲከኞች መጥተዋል ይብል ጻድቃን በሰጥቶ መቀበል የሚያምኑ ፖለቲከኞች መጥተዋል من يوم تمعدم شيطهم أبدي سابا ختمهم زلوا يزولنا زلوا إساياس إثيوبيا أنا مترماس بوليسي زلوا ويلو انتهيت بليا أبيان كبابي تصريح الله إثيوبيا إساياس ذا أتول لنا بتقرأ ذا أتول لكواس تصوعوا يقارات ألات لما دمسس الناتا وهلا خمتا قبريت فلتن جو ناي حبار سلائي لهم زحاسوه هزو تقرأ يكويني اتواحسي إيخا نهلون ناي وحس كتكون ان تغيريخا منغس تخوني لزمارت حزبي يقارات ألاتن داول زوق عنساتهم ديكوني إثيوبيا بعلات الترامس عدنبر إيرترات الترامس يكونتن حقنا مزراب مالت اكلن مكل خالي يكون تمركوتم وزيا إيرترا مشقرهم منبر قالوا ورها كومز بالغري إيرترا من عدمهم من إيرترا بناي وعلى من قدو ولا راي جمرون تعدمهم مزي بتبال جبن ملؤ تساتفو جيروميم بودرجة أنا هنرى إذا أنا حذي سوي حتى تقينه فرست انفورمس أبي لو على ونت زد فرع دقناو يا إلترا أبي إلى على ونت زد فرع لو خلتشن 10 تزاروا إناي جيتاچو محمد تسمى عزول زل سمعوا سرايت يجارات ألاتن بجارا أبي لو على ونت زد فرع دقناو يا إلترا سرايت يجارات ألاتن بجارا بمكتكت ككفتኛ ጃል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማጆር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዛዛጆች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል አብቅቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው ለዚህ ድል አብቅቶናል ይብል አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ የጋራ ጠላትን በጋራ በመምታት ይብለካሉ መሐመድ ተሰማ እዙ ትግራይ ናይ ሓባር ጸላእ ኮይኑ ዝተጨፍጨፈሉ ግዜ ኢኔሩዚ አብይ ሃገር ዘድፈረውን ኢሉ ጌታቸው ፍጥጥዕናው ዝነበረሉ እዋን ሕዝንታይ ይብል ጌታቸው ክትሰምዑ ኢኹም በዋናነት ግን ንምንታይ እዚዩ ኢለዮ ንምንታይ እዚዩ ቅሪበልኩም ዓዲ ዘተራምስ ፖሊስ ኣለዎ ምትርማስ ኢትዮጵያ ናይ ምሕማስ ፖሊስ ኣለዎ ሻዕብያ እንዲሉ ኢሳያስ እዚ ፖሊሲ እንዲ ዝብለና ዘሎ ጻድቃን ዝነበረሉ ትማሊ ኢሳያስ ኣትዩ ንኸተራምስ አሁን የልኩም መሐመድ ተሰማ በዓል ዝብሎ ዘሎ ሓቢርና ሰልጢና እዩ ዝብል ዘሎ ሓቢሩኹም ሰልጠነ ሓቢሩኹም ተሃነፀ የጋራ ጠላትን በጋራ ደመሰስ ነው ጌታቸው ግን ሕጂ ዝብለና ዘሎ አይ ኤርትራ መጽኡ ይወቅዓኩም ያይሉና ነይሩ ዋ ሓቢርና ደምሲስና ናይ ሓባር ጸላእ እኮ ይብለሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው መልእክት ነው የሚለው የኤርትራ መንግስት ኢንቴንሽን ክሊር ነው ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ወስዳል ላስቆሙ አልችልም ስለዚህ ያለን ልዩነታችንን አብረን ብንሰራ ነው የሚያዋጣው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠለከለ ሁላችንንም አግኝተዋል እኔ ጋር እንደ 10 ቀን ቆይቶ ነው የተመለሰው ግን የተቀበለው ሰው አልነበር ጌታቸው ትግራዋይ ኮይኑ ናይ ምንባር ጉዳይ ሞግደፍዎ ሰብ ኮይኑ ናይ ምንባር ዕድሉ እንዳሰረዘ ዝኸደ ይመስለኒ ካብ ሰብነት ወፃእ ኮይኑ ካብ ሰብነት ንታሕቲ ኮይኑ ከም ዝበለ ወራዳነት የለን ባዕሉ ዛረቦም ዝነበረ እምቶም ሕዚ ሰምዖም ዝነበሩ ትክክል እዩ አብይ አሕመድ ይበር ከፊቱ አጨፍጭፍና ዝዓደመን እሱ እዩ 2014 ጥዑዮብ ዝነበረሉ ሰብ ዝነበረሉ ጌታቸው ዝወሎ ሰምዒኹሞ የጋራ ጠላት ተባሂሉ ተሓሰበ
نزيو نخجف صلاة عدمو كم زمس أبي أحمد كعما يسكن سمعهم حزي إرترا منقستي خمس أكمي خمس خجوركمي حبيرنا نكلا خلو إلونا نيرو إلو نبي أحمد نمدحان حزب خات خدع يتاجو إزي أبحلنا تقراوي نزل عالم زنورو وردان نتناي جيتاجو ردا كدعاتنا جيتاجو ردا كدعاتنا يتصدقان كدعاتنا يكالوت زرعي اللومي تمدرخ نسي زريئنا إذا مدرخ زي خمسي غيرنا سندنا حليفنا أما صحفتنا ونقميتنا بميديا ون ولدنا مهارنا إنا نخرج لنا زياتهم زخدعيو حزنا إساياس إثيوبيا نايم الترماس دليت إثيوبيا غروبيتيا إثيوبيا حليقات النية دبلوماسي حيزات النية كينك أساقس أسيرات النيل زحسد عدي نإثيوبيا انتزت ترامسونا يحزلون عنه مغنياتو كيت الترامس كتقبر زلوا إثيوبيا أمبر يقطم من يقطم إمكان يخانيها نعسرت ساعات عامتات بدبلوماسي قد إمكان لتصنحها حاليق كايت صنحها عدي كومون تقبر زمرر يكونن كومون خي يقبرنا يمكل خال حلافنتو ناتكاينير ملزينا وكو كنت ما بالحزوانير بقى أنت تقصل إرترا مصير مترامس كان الترامس كان يخايل أتأمن إرترا جن عدل أبزر خوات اللغة قد مالكان هاي قدنيو كم سيجير مواريدو من أخوك عخلو متمليسهم سبات مسيلهم حزي نايب علنا بامبولاتات حيزهم كم بعل جيتاتشو زولو حيزهم كل فلوف خلو نايب حقي زحزن أتو قد يكون وصينا تخونت تحزز النهي كومي لي يزلقون كن سعرينا تقراينا خنا هنسينا عدنا استخاخلنا خن مرحنا تتراطو نجارات كندعون قوالا يسببا كلن تقراي سعيرا مننة تخبيرا خمت تنبرجن ولا نحنت دقيقة أنا حنت مايكرو سكند تتراتي ريفلت نريو كلنا هنا تا إثيوبيا نريال لنا تا تقراي نريال لنا تنهنا بلان كعبدن بجيرنا حيزنا نغصل لنا زيو سيلو مستوعل زعويو دغم سبنت زي كوينو تقراي هاجر كتكون يصبح نبو سفلع عنا ولا خمس يوم تمكم زجيرهم كريع منازني توانا تنتبي عاوزيو زلعال كله كنت نايس أركان سلزنا بره زيزوم صحوه إثيوبيا بعلا دا تترامسات مبر إرتراي كونتن كي تترامس كي تحمس كتسرح زنا ورا هاجر حزبا بليعة بعلا تواردت مبر ناي إثيوبيا يكون ناي إرتراي كونن يزناتي تنتبي سراويت مدلاو مقبارهم سراويت يسلطن اللو درونات يمصلو جيتات يمصلو ناي صوار معاتيو فانو زمارو خوزل صوار اخولي تعدي يودق امبر ايزلقان رئيسك تقنعي قبران تخوم زولا كايدا ازين الرد ايو نستوسنة زي خصبنا ايو كم تحزنين الله حسر شو عامة ابسبب اخوين هزب تقراي دعري يسعيرو كندو نصنح لنا يبلنا سنفنا ناي بوليتيكينياتاتنا تزي كوين حزون تعدلات الله مسفانو مودا يدلي مريت كا محاز يدلي تقراي مهناص يدلي دلديلا خافتنا بكوابينا زلو هاجرات نلعلي تنكرت عدم هناص يدلي زي اخ نقبر انت خوينا الايس كنفلل لنا عوشتنا بملممان زرغاغص حدነት يبلنا او هي تغاغي بلمنا زرغاغص حدነት يله حدነት حزب تقراي زرغاغص بحقن طرح تحتاتነት انتهليتهم عزفوا زلو يعزفوا دي مسلكم ببخبابي يلن تا تقراي كله معره تقلقل كله عن تقراي معره يقلقلا بيراو ربحنا نفله بيراو ربحنا ندحريت كملس فتنا خوين حيزنا زل حيلي حبيرنا خنقطملو لنا تحتاتነት كعا بوانو كتقبر كخللو ويلنا انتخدنا حدنتنا خصطمي عالم ترجمنا خفلطه يا مننتنا خفلطه يا زي اجرنا اينا نعدي كنساغر نخل انا عدغ تساغر تخل جاي بلمنا يكون ايتنكو ومدن اكله اندحر توالاشو ينكا طرح يكون يحتت ايتنكو ومكم زندو بنقينا يسنف كوانا غيركا مخاد تخكل يكون ناي سنف كوانا بهنطشه از فرس كم زوله هلونا يتقول حقي هاي انت بديل التحز يخصص يحتت بحقي قال انت وديلونكم
ስለዚህ በዚ ደረጃ እንተኸድናዮ ሓድነትና ክጠናኸር እዩ እንተ ናይቶም ጸላእቲ ግን ከም ዝበልክዎ ሰራዊት የስልጥን ኣሎ ብዙሕ ሰራዊት ሕዚ ልዩ ዘመቻ ዝበሃል ፍሉይ ዘመቻ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብዚ ዝተዋህቦም ኣብታ ሕዚ ዝቀባበልዋ ዝነበሩ ካርታ ዝረኣኹሞ ኣብዚ ሰራዊትና ስልጢንና ኢና በዝሒ እዮም ሚልዮናት ኢና ነስልፍ ዘለና ኣፅዋር ክንድዚ ገዚእና ኢና መዓት ኣፅዋር እዩ ድሮን ወሎ ብጀታት ወሎ ብካልኦት ኣፅዋር ከበድቲ ኣፅዋር በልዎ ዕስለ ናይ ድሮን እውን እንተይተረፈ ኣዳሊና ኢና እዚ እዩ ግን ይከኣሎ ትሕቶንሲ ይከኣሎ ይኽእልዎ ዶ ትማሊ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ደርጊ ልዕሊ 500,000 ሰራዊት ተሰሊፉ እዩ ለድሕሪኡ እንዳስልጠነ ዘስልፎም ዝነበረ ኣዲኦም ትቁጠር ነው 500,000 ሰራዊት ዝነበሮ በአፍሪካ ቀዳማይ ዝበሃል ናይ ኣፅዋር ኣብቲ እዋን ንሱ ናይ ኣፅዋር በዝሒ ዝነበሮ ኣፅዋሮ ረኪቡ ተመሊሱ ናይ ሕቁፎ ድዩ ዝኣተወ እዩ ስውን መሊሶሞ እንተኮይኖም ሰሚዮም ቶም ፓርቲታት ሕዚ ዝኒው ታሕወሓት እያ ታሻዕብያ ሻዕብያ ካልእ ተኣምር የብሉ ንጃሃራ ኣይኮነን ብተግባር እየ ዝብል ዘለኹ ነገር ግን ድሮናት ክመፃየን ኣው ናሎ ክቕምጥ ድሮናት ክመፃየን ዕስለ ድሮን ከምፅእ የብል ኣሎ ዕስለ ከርግፍ ዝኽእለ ብዓለም ኣሎ ዶ ተመራመሩ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ዓፋር ሰራዊት ኣምሓራ ሰራዊት ኣገው ሰራዊት ቅማንት ዕስለ ድሮን ተመፅየን ዕስለ ከርግፍ ዝኽእል ሕዝቲ ዕስለ ንሕድሕድ መሬት ንሕድሕድ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ከቕምጠላ ይኽእል ኢትዮጵያ ሸይጡ ዋላ ተወድኒ ይግኡ ዘይገብሮ ነገር የለን ኣዳልይኹም ዲኹም ነዚ ዝብል ሕቶ ከቕምጥ ደሊ ብጃህራ ክሓልፍ ይደል ዝገብሮ ነገር የብሉ ፍጹም ከስዕረ ይኽእልን ክገብሮ ደኸኢ ንምንታይ ዳ እሞ እንድሕር ዘይገብሮ ትጃህራ ንምንታይ እዩ ዝብል ክምልሰልኩም እዩ ነገር ግን ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ዕስለ የምፅእ ኣሎ ንዕስለ ዝምልስ ኣለኩም ዶ ሚሳይላት ከምፅ ይኽእል እዩ ፀረ ሚሳይል ኣለኩም ዶ ሚሳይላት እውን ከምኡ ሮኬታት እውን ከምኡ ንሱ ዘለዎ ኣለኩም ዶ ስኢል ካብ ዲፕሎማሲ እከለላ ይመፅን ሞንተ መፅየን ዋላ ብኸላሽን ዋላ ፅግን ኣቢልና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ንምንታይ መስዋዕትነት ትኸፍል ክንዱ ዝኣክል ንቅድሚት ትኸደ ኣለኻ ተዓብዪ ሕቶ ንሱ ዕስለ ሰብ ከምፅእ 10 ሚልዮን ውሕጅ ክሰደልካ ኢል ኳ ዝበሎ ክገብር እዩ 120 ሚልዮን ኣለኒ ድሕሪኡ ትዘሎ ክሰድድ እየ ክብል እዩ ምክንያት ኣለዎ ነቲ መንእሰይ ዝሰደሉ ዘሎ መንገዲ ንመፆ ኢና ግን ኣለካ ዶ ዕስለ ሰብ እንተመፀ ንዕስለ ሰብ ዝመልስ እንታይ እዩ ንዕስለ ሰብ ብዕስለ ሰብ ክትመልስ ምክተዋድኦ ናይ በዓልካ ውሕድ ህዝቢ ክትቅንሶ የዋፀካ ዶ ከምኡ ኣይኮነን ካልኩሌሽን ከምኡ ከም ዘይገብርዎ ይኣምን ግን ከምዚ ዝበለ ነገር እናልዓልካ ኢግናይት ምግባር ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዕስለ ሰብ ክመፅእ ንዕስለ ሰብ ብምንታይ ትምልሶ ንዕስለ ድሮን ብምንታይ ትምልሰን ንሚሳይላት ብምንታይ ትምልሶ ንጀታት በዓል ሕዚ ይልማ መርዳሳ ከይድዎ ዝቐነ ከምኡ ዝበሉ ብምንታይ ትምልስዎን ዝብል ጠቢባን ኢኹም ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ብደንብ ጌርኩም ዝበላዕኹም መሰተኹም ኢኹም ስለዚ ቅድመ ኩነት ምቕማጥ ኣብ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምጥቃም ወሳኒ እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ሓድነት ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ክልቲኡ ጉጅለታት ውዳበታት ክህልው ኣለዎ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዲፕሎማቲክሊ ምስራሕ እንተድልዩ ከመይ ገርና ኢና ኣውስትራልያ ዘሎ ኤርትራውን ትግራዋይን ክነቃናጅዎ ከመይ ገርና ኢና ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይን ኤርትራውን ብሓንሳብ ክነቃናጅዎ ኣምሓራይ እውን ዓፋረታይ እውን ኣገወታይ ቅማንት ወዲ ቅማንት እውን ካልኦት ብሔር ብሔረሰባት እውን ኦሮሞ እውን ሓዊሱ ፀረ ኣብዪ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኤዥያ ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ገርና ቀናጅና መሪሕና ዲፕሎማቲክሊ ንስዕሮ ኩነታት እንተሓሚቑ ተናይ ኣምሓራ ውዕፁ ዝውዳእ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ መዓት እዩ ከመይ ገርና ኢና እዚ ክንከዶ ዝብል ብደንብ ምሕሳብ ከድሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስቕ ኣይትበሉ ሰርሑ ኣለኹም ፈልጥ ያነ በታ ዝፈልጣ መንገዲ ነገር ግን በታ ዝፈልጣ ሃይለ ስለ ዝፈለጥክዋ እሞ ብሚድያ እንተሕሊፈ ተብዓዲ ዝኒሄ ኤርትራዊ ተብዓዲ ዝኒሄ ትግራዋይ ክሰምዓኒ እዩ ሰርሑ ኣለዉ እዮም ጀጋኑ እንዲዮም ፈልጥዎም እንዲዮም ከምቲ ጀነራል ድንኩል ዝበሎ እንኳዕ ንሕና እንዳሃለና ተፈጠርና ዝበሎ ከምኡ እንዲዮም ኢልና ምኻድ ንኽእል ኢና ኣይተዋፀና ንሳ ግን ሓደ ሰብ ክንዲ ሚልዮን ኢልና ንሕሰብ 120 ሚልዮን ኣለዎ ኦኬ ነተን 120 ሚልዮን ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ሕዚ ንዓና ቀኒሶምና ግድስ 130 ይብል ነይሮም 120 መባል ጀሚሮም ኣለዉ
نزيهم ميتي من 1 مليون كسل فيها خبل كله 10 مليون كسل فيها خبل كله انتهي مالتكم مخانو ترجم كاخد صرح له تقول لك 10 مليون ب 10 مليون يكوننا نملس 10 مليون ب 10 سب كتملسو تخلو زنبرنا وتادراوي ساينس طبب فلطت اب كلتيو عدي زلو بافر اندا سرحها نيرترا طرح يكونن نتግራይ ውን بافر سرحلا نعفار سلطن حجزو نمحرا سلطن حجزو اوكي نخالطون بينشانغول غامبيلا وينات زيهم زي يقبرلو مغنيات يلن سلازي ازيهم مغبار ازي مسراح حزبخان نارداخ حزبخان منقح ኤርትራው ኮይኑ ንትግራዋይ ፍጹም بحماق زريو كل يوم نعفار تايون نمحرايون كومو كنسرحو نخلو اوكي تግራዋይ ኮይኑን كومو امحراي ኮይኑን كومو خالي ኮይኑን كومو ازي يتوانا ممراح زولا انا مالت سلازي ازي ندحريلنا ناي بحق جن نيرترا خزمتي بللحزي ناي ارترا خرتاينا زرعنا يتقوريص كغورو ديو انت لكم نجن نعاي بدليت بحلمي كغورو ويوم يدليو ارترا وريروم ارترا صرق بيلم كمتان انا سمويا تاريخ كعيتهم ناب زي يوصوم خنقتو مينا زولنا برغص نعوم وني لما يمشوا تغارو طرح انت يكونس نعوم زمسلون مستاريخهم سمويا تاريخ كعيتهم ناب زي يوصو غدغار خنقتو مينا يلو دانيال كبرات تعاناز مسلو ارتراوياني إلومهم ازي حلمي كغورو يخلو دو تايلكمني انت غيرهم ما ايثيوبيان صباحيتا يفرس ايثيوبيا بتنتنا خطاتيا لبن تحليو ما يغورو اي يغورون زول امنتي زلن غري يغورون الى زدق السبا يكون كنان كغورو ايوم الى از خيد مدلاو سلازل اي يغورون زبلن ግን برقصኝነት نيرترا يكون كزمت انت خوين ناب تግራይ يخز كزمت ناب تግራይ يخوف معدم قرتم تريوم زنوركم عنتوي كلتا وعر انسسات ناتو مገልገል تخوينم زنيو اب شمغلنا مركو سب زحزل اوان كمزي زبل صادقانون تريو كم زول حيزو نيرتراون بستوسن بالكعو برغيدنا حمدون قال ان يحيزلا الله برغيدنا حمدو انا قوم يكون ترجمو برغيدنا حمدو كله ايكونن اوزني توسن عدم شوط خوني نزيهم حيزو فغبر يخل دنتكم من مجمريا غزي انت غيرون اب تግራይ ስለዚህ نيرترا موالد انت ايدليون اب بحري ارترا قريص كارتا مهاب نمنتا ايدليون تيلكم قصر حدا نتግራይ كنكدينا عتدال انتيلو بغلت منقدي الشي يولن ኢትዮጵያዊ መንሰይ ቁጥር ሓደ ትግራይ ማለት ምን መዃና ይፈልጣይ ትግራይ እንተ አትዩ መቃብር ከም ዝጽበዮ አንዲ ዶንዲዱ ከም ዝገድፎ ትግራዋይ ይፈልጠይ ስለዚህ ይፈርሕ እዩ ምስ ትግራይ ኢኻ እንተልካዮ ባዕለሙን ከም ዝልዎ ትግራዋይ መሬቱ ሕሊፎ ይህብን ጥራሕ እንተ ይኮነ انت قتيم كالو دم يزوج ساعة فلطوي تقواري أمي وحد حزبي إثني ما يمولون ديتنا والنزيه ماشينا فيها قاتن كله خلوا ملافن تون حيزهم متأخلوا انت قراي يتحزز بلا زل لخص لزفلتي ملافن تحيز مص يرتراوين كم يجورون ده حزي الثلاثين ومس أبي حمد ما تيوم انت قراي كل عي خلوا بو سلام انت خوينو نايسو مناتكو يعني را دبر برهان كو صحخلو سراوي تقراي كو نقولهم بديه شمن تورحو سيدو بين انتزخون جن عبسلستا سمون كاي محالفتن تقاقيهم إرتراويان تخكلي دحراي جن يدقمني لإذا حسد خنا تصم دون السوق يخون سلازخون نصرح زلنا خاين الجاجن دحراي كي يجاجي سلازن تقراي وانت مصيو لسانو حيفلطي جن تقراي لخل عل سلازي يخيل سلاز فرحو قصر حدا كالاي كعا نتقراي كنبلع انت يلس دحر حز انت هيلي يخمنو تاي خبل حزي افتيس مرص اغيركم الى التاليلو حقها خبر يلو فانونا يغطمولو نيرون فانونا التاليلو عزمت مريت كتركبي خايلو بقلص يكون يم كاميلو يمزميتم حز خنتايلو اي رغبان نتقراي تسلف لي كبل اي ركبن كالي بمحارنيا خنموصينا حزب انداردانا اينا خنكت اوكي حزي اي ركبن نناي تقراي زمچا ناب تقراي نخوفر سب كركب انت خوينو حزي سب كركب لا زغل كلا على لا زغل كيح بحريا
حزب بقيح بحر السابيبو نعتل علي يدالو مليونات يدالو مو متصخو تግራይ كبلي ማለት حنت زيايا هذه تግራይ ጥራሕት يكون نمحراون كلكمم نورمون كلكمم ኦሮሞታይ ንኦሮሞ ክብሎ ከሎ ይልዓለሉን አምሓራታይ አምሓራይ ንአምሓራ ክብሎ ከሎ ይልዓለሉን ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ ንትግራይ ክብሎ ከሎ ብክልተ ምክንያት ይልዓለሉን ኢለኩም እየ ሓደ ምክንያት የብሉን ክእምነሉ ዝኽእል ካልኣይ ትግራይ ማለት መን ምዃና ይፈልጣይ ምላጭ እስከ ተስሕብ ዘጽንሕ ይኮነን ናይ ትግራይ ሰራዊት ብናይ ዓይንኻ ብሊንክ ልክዕ ዝፀርገካ ምዃኑ ሪኦም እዮም ኣይመፁሉን ለዚ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ነምሓራውን ንኦሮሞውን ዝኾኑ ዝተወሰኑ ብዓጃ ነገሩ ከዓ ንትግራይ ዝዘምትሉ ከደላድል እንተኮይኑ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን እዚኣ እንታይ ትገብረና ንተጋሩ ኩልና ድልዋት ክንከውን ይገብረና እሞ ሓድነት ዘይብልና ደኣ ገለ መለ ይብል እዩ ሓድነት ክመፅእ ተሓታትነት ተስፊ ንብለካ ኣለኹ ተሓታትነት ተስፊ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝኾነ ዩቱብ በቃ ከፊትካ ሶሻል ሚዲያ ስዚዮም ጽይወሉ ተባሂሉ ህዝብኻ እንዳገበርካ ዝንበረሉ ዝመስሎም ኣሎ ንሕና ተኸኽ ንብል ህዝቢ ክነርድእ ኣብኣ ኮይኖም ህዝቢ እንዳበተኑ ስማስብ እንዳውፁ ተካላት እንዳብረሱ ከም ናይ ደደቢት ስቱድዮ እንዳሰረቁ እንዳነበሩ ኢሎም ይርእዩ እዚኣ ተሕመቕ ተሓታትነት ተሰፍንከ ኣብ መንጎ ትግራዋይ ኣፈላላይ ዝፈጥር ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ፅባሕ ንጎውን ክሕተት እዩ ዝብል ኣዋጅ እንተዝወፅኸ ብሕም ዝብል ኣይርከብ ማንም ሃታፍ ወፂኡ ክህተፍ ኣይኽእልን ግን ነንባዕሎም ዘለዎ ኣፈላላይታ ስልጣንታ እምባይ መን ይወርሳ ስለ ዝኾነ እዛ እምባ ክወርስ ዝጎዩ ኩሉ ዋጭዋጭ ይደሊ እዩ ብድሕሪት ገዋሕታ ይደሊ እዩ ትገዋሕታ ስቂሎም ሒዞሞ ዘለው ወንበሮም ክትፍተን ከላ ክመፅኦም ናብ ስጉምቲ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘቅድም እንተዝኾን ግን እዚይ መሰርሕን ዝብል እምነት እዩ ዘለን ስለዚ ተሓታትነት ናይ መጀመርያ እዩ ክኾን ዘለዎ እዚ ንሕና ከም ተጋሩ ሓድነት ናይ ጽናዕ ብምንታይ ተኣሰር ብተሓታትነት ማዕረ ተግልግል ትግራይ ማዕረ ተግልግላ ትግራይ ክትህሉ ብሔራዊ ረብሓ ዝፈለየት ትግራይ ክትህሉ ዕላማ ዝነፀረት ትግራይ ክትህሉ ነታ ዕላማ ኣቺቭ ንምግባር ዝመርሑ መራሕቲ ዘለውዋ ግን ተሓተቲ ዝኾኑ ክህሉ እንተጌርካ ሓድነትካ ስሙር እዩ ሓድነትካ እንተሰሚሩ ከም ደደቢት ዝበላ ከርዳእኻ እንታይ ይኾን ከም ዘሎ እዚ ንዓኻ ከም ምዃኑ ትምድላው ትርዶ ልዕልዩ ምድላው ጌርካ ክትፀንሕ ከለኻ ልክዖም ሰራዊት ትግራይ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ክትፀንሕ ከለኻ ፀላኢ ብማዕዶ እዚ እንተሪኡ ኣይመፀካን እዚ ኩላሃ ተፍተፈ ይኾንን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ሕጂ ታፅምዶ ኣጠናኺርና ትግራይ ክትንካእ ከላ ጠጠው ኢሉ ዘይርኢ ኤርትራዊ ዓፋረታይ ኣምሓራይ ቅማንት ኣገው እንተሃልዩ እኹል እዚ ሰሜነኛ ዋጠፋለሁ ብሎ የመጣ ነው አብይ አህመድ ዝወለ ተፈረማሞ ነዚ ስለዚ ተአጀንዳ አጀንዳ ቀየራዩ በኻሊ መንገድት መንሰይውን ክቅነስ ይደልየ ቀይ ባህር ዝብል ቀይ ባህር ይዳሎ ናብ ትግራይ ናብ ኦሮሚያ ናብ አምሓራ ዝሙቶ ብፍላይ ከዓ ናብ ትግራይ የዝሙቶ ናብ ቀይ ባህር ከደ ይኽእልን ትግራይ ሓሊፍ ኣይካል ለዝናው ዝኸውፍር ኣለዎት መንሰይ ክቅነስ ኣለዎ ኩናት ክፈጥር ኣለዎ ንምንታይ ስራሕ ዕድል የለን ኢኮኖሚ ወድቕ ኣሎ ስለዚ ህዝቡ ክቅንስ ኣለዎ ናይ ደንቆሮ መራሒ ንፉዕ እንተ ኮይንቲ መራሒ ከም ታመለስ ዝብላ ዝነበረ ሰብ ክውለድ ከሎ ከብዲ ጥራሕ እዩ ዘይውለድን ኢድን እግርን እውን ሒዙ እዩ ዝውለድ ኦኬ እግሪ ኢድ ይሰርሕ እግሪ እንቀሳቀስ የሰርሕ ከብዲ ከዓ ይበልዕ ከምዚ እዩ ሰርሒ ዝበልዕ ሰብ ምውሳኹ ሓደጋ ኣይኮነን ፀጋም በሪ ኢሉ ዝኣምን ብቕዓት ዘለዎ መራሒ ሰብ ስለ ዝወሰኸ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣይክእልን ቀንሶ ነቲ ሰብ ዝብል ግን ከም ኣብይ ኣሕመድ ዝበለ ደንቆሮ እዩ እዚ ብደንብ ክርዳእና ክእል ኣሎ ትምድላው ግን ትግራይ ንኤርትራ ኣይኮነን ትግራይ እንተተነኺኣ ደቂሰ ይሓድር እንትብል ኤርትራ ምፍጣር ከዓ መልሱ እዩ ንባዕላ እውን ክትከላኸል ግን ንሕና ኣብ ካሊኡ ኢንዲፔንደንት ንኾነ ይኮናን ሓድነትና ነስጥን ብተሓታትነት ዝተኣሰረ ሓድነት ይሃልወና እዚኣ ብደንቢ ክንሕዛ ዘለና እያ ስለዚ እዚ እቲ ምክንያቶም እንታይ ኢልና ትባሕሪ ግን በቶም ናህና ደናቁር ጥራሕ ኣድቮኬት ዝግበረሉ ይመስለኩም ነይሮም እዮም ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ በዓል ዶክተር ያዕቆብ ሃይለ ማርያም ዶ ገለ ዝበሃል ዝብልዎ ዝነበሩ ተስታውስዎ በዓል ዶክተር ብሩክ ዝበሃሉ ዝብልዎ ተስታውስዎ ብዙሓት እዮም
እዚ ክብለሎም ከሎ ተላዓለ በቃ መንእሰይ ኢትዮጵያ ኢሎም ምላዕ ዓለም ይተርፍንና ንምንታይ ከም ይግበር ከም ዘሎ ተረድእዎ ብዋናነት ሕወሓት ምፍራስ ዝድለየሉ እውን ንሱ እዩ 10 ግዜ ክቀይርዎ ሕወሓት እንተፈሪሳ ህዝቢ ትግራይ ክፈርስ ይኽእል እዩ ብቐሊሉ ክዳሎ ይኽእልን ሓድነቱ ከስጥመ ይኽእልን ተሓታትነት ክሰፍነ ይኽእልን ስለዚ ሕወሓት ነፍርስ መጀመርያ ተባሂሉ ዝኽየደሉ በዓል ጌታቸው እውን ናይዚዩ መራሕቲ ገይሩ ክወስደሉ ዝደለየሉ እዚ ኦኬ ጌታቸው ንሕወሓት ከመይ ይገልፃ ነይሩ ትማሊ ሎሚ ከንታይ ይብለሎ ዝረኣየ ሰብ ጌታቸው ካብ ሰብነት ንታሕቲ ጌታቸው ዝበለ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ኣይትስምዑ ኢሉ ደቁ ከምህር ክኽእል ኣሎ ጌታቸው ክትማሊ ንሕወሓት ዝገልፀሉ ዝነበረ ሎሚ ዝብላ ዘሎን ሓደ ድዩ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትክኦ ዘይኽእል ታሪክ ዝፈፀመ ውድብ እዩ ኣብ ናይ ሕዝቢ መኸደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከይድና ነቲ ህዝቢ ዝተኣኻኽቦ መንፈስ ናይ ሕወሓት ኦርጋናይዝድ ሬዚስታንስ ናይ ምግባር መንፈስ እዩ ህዝቢ ኣኪዎ ሕወሓት ናይ ቃልሲ ውድብ እዩ ገስጋሳይ ውድብ እዩ በብግዚኡ ዓርሱ እናሓደሰ ከከም ኩነታቱ ንባዕሉ እናቐየረ መሰረታዊ እምነታቱ ከይለቐቐ ልዕሊ ኩሉ መሰረታዊ እምነታቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንምርግጋፅ ክበሃል ዝተቐረፃ ስለ ዝኾና እዚአን ከይለቐቐ በብግዚኡ ግን ምስ ግዚኡ ንባዕሉ እናሓደሰ ክኸድ ዝግባእ እናኸደ ዝመፀ ውድብ እዩ ሕወሓት ክትንከፍ የብላ ንብዝብለሉ ሰዓት ጌታቸው ክትንከፍ የብሉን ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ክእል ኣለዎ ኣብ ዝሓመቕ ኩሉ ኣብ ዝጠሎም ኩሉ ብዝሓደ ኩሉ ሰዓት ክቁረፅ ኣለኒ ትክክል ኣብ ዝሓመቐሉ ክቁረፅ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ዝበለ ፈራዳይ ምዃኑ ዝገርመኩም ነዚ ኣብ ዝሓመቕ ኩሉ ኣነ ክቁረፅ ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝሓመቐሉ ንጌታቸው ቆሪፁ ሕወሓት ውክልኑ ቀልጢፍ የልዕለልና ጌታቸው ረዳ ብህፁፅ ካብ ውክልና ኣውርድልና ይቕኒየለን ኣብ ዝሓመቕ ኩሉ ክቁረፀለን ኢሉ ኣብ ዝሓመቐሉ ቆሪፁ ወደ ህዝቢ ሕወሓት ማለት ግን ታ ጌታቸው ዝገለፀ እያ ሕወሓት ማለት ገስጋሳይ ውድብ እዩ ኣድላዮ ዝኾነሉ ሪፎርም እንዳገበረ ይመፅዩ ባይዘወይ ሕዚ ዝግበር ኣይኮነን ሪፎርም ንብል ዘለና ቶሎ ሕጂ ከዓ ክመሓየሽ ስለ ዘለዎ እዩ ከምኡ እንዳገበረ ይመፅዩ ሓቁ እዩ ጌታቸው ሕወሓት ገስጋሳይ ውድብ እዩ ሕወሓት ሪፎርም እንዳገበረ ነቲ እዋን ዝኸውን ነገር እንዳተኣታተወ ይመፅዩ ሪፎርም እንዳገበረ ይመፅዩ ሕወሓት ስሩ ኣብ ህዝቢ ከም ዘለውን ጌታቸው ገሊፅዎ ዓወትና ወያነ ሒዝና ፍጹም ድሕሪተይ ንምለስን ዝብል ከም ምዃኑ ህዝቢ እውን ገሊፅዎ ሕወሓት ንሳ እታ ዝገለፀ ኣብ ጥዕና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝገለፀ ጌታቸው ምስ ሓመቐኸ ጌታቸው ማለት ሕወሓት ማለት ኣይኮነን ሕወሓት ማለት ደብረፅዮን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዝሓመቐሉ ይቁረፅ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውሳነ እዩ ሓቁ እዩ ጌታቸው ቆሪፅዎ ምስ ተቆረፀ ኣብቲ ኮይኑ ጥርጥር እንተበለ ንዝተወሰነት ግዜ ኦኬ ጭራት ጠበቕ እንተ ቆሪፅኩም ታ ጭራት ንበይና ትንፋስ እስካዕ ትወፅእ እስካዕ ትውዳእ ትነጥር እያ ከምዚ ከመኣያ ምስ ተቆረፀት ዝነጥር ዘሎ ጌታቸው ሕዚ ባዕሉ ክሓምቕ ከሎ ክቁረፀለን ኢሉ ሓሚቑ ተቆሪፁ ካብ ሕወሓት ምስ ሕወሓት ዘራኽቦ ዝነበረ ገመድ ተቆሪፁ ከምታ እሱ ባዕሉ ዝበላ እዚኣ ምስ ኮነት ሕዚ ዕብዳን ናይ ኣብዪ ኣሕመድ መሳርሒ ኮይንካ ዝግበር ዘሎ ዕብዳን ኣግባብ ከም ዘይኮነ ባዕሉ ብዝተዛረቦ ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና እዚኣቶም ከየታልሉና ጥራሒቲ ናይ ደደቤት ስራሕቲ እዚኦም ከየታልኹም ህዝቢ ከየታልሉ ኣስተውዒልና ንኺደ ኣስተውዒልና ንስራሕ ኦኬ ሕወሓት ትደላደል ስኢሉ ትሕመቕ ኣብኡ ዝኒሄ ሰንፈላል ይፀረግ ዓቕሚ ዘለዎም ንቅድሚት ይምፁ ይምርሕዋ እዚ ክንገብር ኢና ሪፎርም ክንሰርሑ ኢና መሰል ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን ግዴታ እውን ስለ ዝኾነ ሪፎርም እንዳገበረት ስለ ዝመፀት ታውድብ ባዕላ እዚ ኣሚንና እንተኸይድና እሞ ፀላእቲ እውን ብደንቢ ተረዲእና እዮም እንተኸይድና ትምድላው ንዓና እንተኢልና ክንድኡ ዝኣክል እንተኾነ ልዕሊኡ እንተዘይኮነ ክንድኡ ዝኣክል እንተተዳሊና ኣብ ልዕሊና ከውፅሕዎ ዝኽእሉ ዓይነት ፀገም ፍጹመ ይህሉን ዝብል ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ዓለም ብትግንዘቦ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘመተ እናተገበረ ፀኒሑ እናተገበረ እናሃለወን በዓል ጌታቸው ከይዶም መገልገልቲ ኣብዪ ኣሕመድ ክኾኑ ከለዉ ሓንቲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዝተገበረት መድረክ ነይራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣይ ቲንክ ይመስለኒ
መድረክ አካይደው አፍቱ መድረክ ንጌታቸው ዝገለጸሉ አብይ አሕመድ ከምዚ ዝበለ ውርደት የለ ልጅ እያሉ ጭጭዎች እያሉ ገለና ላይ ዝገልጹ ንጌታቸው ድሮ ጭጭዎች እያሉ ይብል በኢህአደግ ዘመን ማለት እዩ አብይ አሕመድስ እዚ አያ ምስላ ኮይና መሲሉስ ንጌታቸው ጸሪፍዎ ወይ ንህወደግ ጸሪፍዎ ንሕወሓት ጸሪፍዎ ማለቱ እንዲ በትናቱ ስታይ መስለኩም ብዝዛረቦ ብዝሰርሖ ዝረክዕ ሰብ ፕሮግረስ ክገብረ ይኽእል ታስዋይ ተዓዲ ቁልቁል እናኸደትና ሃለወት አለና ዝብል ጸወታ ጻወቱ ሕዚ ንጌታቸው ጸሪፍዎ ማለት ነቲ ግዜ ጭጭዎች ብዘመነ ጭጭዎች ብዘመነ ጨቃሉ እንዳበለ ይዝገልጾ አብይ አሕመድ ይኹም ዝገልጽ ከምኡ ክብለ ከሎ ጌታቸው ተገቲርኒ ምስኪናይ መሳርሕ አብይ አሕመድ ኮይኑ ካብ ምግልጋል ንላዕሊ ካልእ ውድቀት የለን ጌታቸው ማለት ተሓፂቡ ክለቀሉ ዘይኽእል ውርደት ተዋሪድ እዩ ድሕሪ ሕዚ ጨቂዩ ከም ሰብ ክምለስ ሰብ ኮይኑ ክነብር ናልባሽ ይኽእል ይኾን ንስሓ እንተኣት ተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ገይሩ ገልጽዎ ረዳት ድሮ ልጅ እያሉ አዲስ አበባ የሚሰራውን ስራ ብልጭልጭ ነው ይሉ ነበር። ድሮ ልጅ እያሉ አዲስ አበባ የሚሰራውን ስራ ብልጭልጭ ነው ይሉ ነበር። አብይ አሕመድ ወዲያው ምስ መፀ ብልጭልጭ እኮ ዝገብር ዘሎ ካሊ ድሮ ልጅ እያሉ ማለት ያው ኣብ ትግራይ ዝነበረሉ ትግራዋይነት አሚኑ ይንቀሳቀሰሉ ዝነበረ ጌታቸው ልጅ ነበረ ብልጭልጭ ይሉ ነበር። አሁን ግን አዩትና እንደተቀየረ አዩት። አሁን ባደጉበት ዘመን እንደዛ የሚያስቡ አይመስለኝም። ቢኮዝ ታተና ለጌታቸው ዓዊል ለሕዝ ማለት እዩ አሁን ባደጉበት ዘመን ናብ አብይ አሕመድ ጠቅሊለው ዝኸደሉ እዋን ከምኡ ዝሓሰበ ይመስለንን ይብለኩም ኣሎ። ኢንፍራስትራክቸር ብልጭልጭ መሆን አይችልም። ሪቨር ማጽዳት እንደዛ መሆን አይችልም። ያኔ ምላሽ አያስፈልግም። የሚያስፈልገው አሁን በተግባር እያሰፉ መሄድ ነው። ያንን ነገር ሩዋ ምጽራይ ብልጭልጭ አይኮነን እዚ ተራ ሰራሕተኛ ክሰርሑ በቃ ፍልስፍና ዓብይ ፍልስፍና ሃገር ዝዕበ ፍልስፍና ዝገበረ ይመስሉ ገዛ አጽሪያ እንተውዒላ ሰበታ እዩ ሓደ ምስል ኣሎ ገዛ አጽሪያ ዝወዓለ ሰበይቲ ዝሃፍተ መስ ይመስላ ዝባል ጽቡቅ እንተጨኒዩ ገዛ ጽቡቅ ገዛውቲ ስታይ አረንጅድ እንተኮይኑ ኣብ ባንክ አካውንት ዝመልአ ይመስሎ ኦፍ ኮርስ ገዛ ምጽራይ ሕማቅ ይኮነን ዘሎ ሪቨር ምጽራይ ናቱውን ማዓት እንዳ ሰገራን ካልኢን ጌርካ ካብ ትሕልፎ ነቲ ሩዋ ምጽራይ ጽቡቅ እዩ ሩዋ ምጽራይ ግን ዕብየት ኣይኮነን ለውጥ የምጽን ጥዕና ክልውጥ ይኽእል እዩ ፖሊሲ ነቲ ዓዲ ክቅይር ዝኽእል ፖሊሲ ከመንጩ ዝግብኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ስረሩዋ ናይ ሩዋ ምጽራይ መዘጋጃዊ ተሰርሖ እኮ ከምዚ ገይሩ ጭጭዎች እያሉ በዓል ጌታቸው ሩዋ ምጽራይ ልምዓት ይመስሎም ነይሩ ሕዚ ግን አብይ አሕመድ መስከዱ መስይልዎም ይብለካል አቤት ጌታቸው ረዳ ያንን ስራና ምሁራን ቀረብ ብለው ማየት ከጀመሩ ከኢንዱስትሪው ጋር ይገናኛሉ። ከኢንዱስትሪው ጋር የሚገናኙበት አንዱ መንገድ አዲስ አበባ ሪቨርሳይድ ብሏል። ብዙ የእውቀት ጋፕ አለ። እመኑኝ ብዙ ነገር አናቅም። ፍላጎት አለ፣ ሙከራ አለ። ስታዩ ስታነቡ ስትጎረጉሩ ግን ታርቃላችሁ። ስንዴ በጋና ክረምት ይሆናል። ብዙ የሚቀር ነገር አለ ስንዴ ላይ ንኽትሰምዑውን ዘጽላእካ እንዲና ይዝወዲ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ትናይ ጌታቸው ከመይ ገርኩም ዘዋረዶ እዩ ጭጭኻ ነርካ ሕጂ ግን ታተና አልካ ምኻድ ጀሚርካ ኣለኻ ድሕረይ መጺኻ ከምኡ ዝብሉ ትርጉማት እዮም ዘለዎ ናይ ውርደት እዩ ናይ ህወደግ ፖሊሲ ዘፍጽም ዝነበረ ሰብ ናይ ሕወሓት ፖሊሲ ዘፍጽም ዝነበረ ሰብ ዝኾነ ብሩም ሒዝካ ጽሬት ምጽራይ ልምዓት ዝመስሎ ዳትስ ፖሊሲ ናይቱ ጋቨርንመንት ፖሊሲ እዩ ኢሉ በዚ ምስ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝኸደ በቃ ሕዚ ማዕቢልካ ኣለኻ እዚ ወፂሕካ ኣለኻ ኢሉ ከዳዓሶ ከሉ ካብ ምስማዕን ላዕሊ ውርደት የለን ጌታቸው አይደን ነው ከመይ ዝበለ ናብ ከመይ ዝበለ ውርደት ወዲቁ ከም ዘሎ ጌታቸው ብጣዕሚ ዝሕዝን anyway ናብ ልቡ ተመሊሱ ናብ ሰብነት ናብ ስልጣን ካልኢን ይትረፎ ናብ ሰብነት ተመሊሱ ምርአይ ግን ይደሊ ጌታቸው ሰብ እዩ ትግራዋይ ተፈተወ ተጸልአ ትግራዋይ ምባሉ ይተርፎን እንተ ዝመለስ ናብ ሰብነት ግን ጽቡቅ ነይሩ ከምኡ ኢሉ ብሕማቅ መወዳእ ኣብ ዓፉን ዕርበትን ይትረፍደ በዓል ጻድቃን ጌታቸው ውንኡሰ ይኮነን ዕድሚኦም እንዳኸደ እዩ መዓዝዮም ክምለሱ ናብ ንቡር ዝብል ግን ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ ከም ሰብ ምሕሳብ እስካዕ ዘይቋረፅና እዚ ክሕዝነና እዩ